Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, today I would like to continue materials. It's about pharmaceutical industry, and then today just be ready to be in my class, in my online class, and then you have to ask the question if you don't want to. If you don't know about something in my materials, and then you have to ask the questions if you have the question, right? So let's start from page number 65, right? And then read part of the internal audit report. Then on these 3 laboratories at Bernard Pharmaceuticals, there are 5 non-compliance area which were observed by auditor Jacobs and Weber. Jadi di sini maksudnya adalah ada report audit atau laporan audit dari pharmaceutical industry, dari laboratorium di Bernard Pharmaceutical. Di bagian sini adalah judul Bernard Pharmaceutical LTD Internal Audit Report Friday. Jadi ini di bulan Juni tanggal 13 tahun 2010. Friday is like for Jumat. Ini tujuannya, kemudian major facts, and then for the observations, and then for follow up, right? And then the question is, now match the area of non-compliance found by the auditors with their observation. Jadi maksudnya di sini adalah cocokkan area mana yang tidak sesuai yang ditemukan oleh auditor dengan observasinya. Jadi auditor observationnya adalah seperti ini, kemudian non-compliance-nya seperti ini. Jadi kalian bisa cek satunya, satu dengan yang lainnya. Misalnya improper clothing or safety equipment, kira-kira cocoknya yang di bagian mana? Sebelah kanan ini. Okay, I would like to check my voice. Is it clear enough to you to listen to my voice, right? Bisa terdengar suara saya tidak? Semoga terdengar ya. Kalau ada suara-suara di belakang itu saya mohon maaf, karena saya di ruang dosen, jadi kemungkinan akan ada suara-suara yang lain. Tapi semoga suara saya masih terdengar di sini ya. Kemudian and the next is suggesting corrective action, and then for the first is the left side neutral and the right side strong. Neutral, I suggest you put no toxic waste on the bin, and then the strong, the only solution is to rating the process. It means that when you would like to give the suggestion corrective actions for the neutral condition, and then ada kata-kata yang dimana ada suggest, my suggestion, my recommendations, it might be, jadi di sini ada 50% bisa diterima dan 50% tidak bisa diterima. Maksudnya tidak apa-apa kalau tidak diterima gitu. Kalaupun strong itu ya must gitu. That's a must. Itu harus diterima seperti itu. Jadi suggestion, saran, tapi sarannya ini netral dan sarannya ini kuat. Nah, ini untuk mengerjakan bagian mana? Di bagian bawahnya. Write 5 suggestions for corrective actions to solve the safety problems in the Bernard Pharmaceutical Labs. Jadi tulis ya, ini kan ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan ada yang tidak sesuai. Nah tidak sesuai yang dilakukan oleh sebuah lab yang ditemukan oleh auditor. Nah dan di sini adalah suggestionnya apa? 1, 2, 3, 4, 5 dikasih nyari suggestionnya dari mana? Dari yang ada di box ini. Oke, seperti itu. Kemudian read excerpts from Bernard Pharmaceutical SOP on laboratory procedure that match them to warning sign A until E. Jadi di sini ada signs itu ada tanda-tanda, cautions. Cocokkan dengan yang ini. All toxic waste materials must be disposed of properly. Itu apa? Toxic waste materials. Bacanya dari belakang ke depan. Materials, bahan yang waste, sampah, toxic. Jadi suatu hal yang tidak diperlukan itu harus disposed. What's disposed? Coba dicari di kamus, dispose apa?
What is disposed? Dispose itu dibuang setelah digunakan. Jadi bahan-bahan itu harus dibuang secara tepat. Nah, kira-kira yang mana nih dari A, B, C, D, E gitu. Sampai sini paham ya? Kemudian lanjut ke sini, discussing SOPs, processing. Jadi SOP tadi apa yang dulu itu? Standard operation. Ya, betul. Jadi ada processing, procedures, documentation, and timing. Di sini ada beberapa. Caranya gimana? Requesting information, asking questions, formulating SOP guidelines. Nah, di sini formulate SOP guidelines, caranya untuk membuat guidelines itu seperti on the example, on the first, use safety SOPs for working with laboratory animals. Caranya gimana ngasih SOP-nya? Safety SOP must be used for working with laboratory animals. Seperti itu. Nah, ini nanti ada kuis yang saya share di Google Form, nanti silakan dikerjakan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan ke saya melalui WA boleh, melalui website saya juga boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.